والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد طه الأمين، فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا انتهينا الأسبوع الماضي مع الحلقة الأولى أو يعني مع قصة موسى عليه السلام. كنا انتهينا عندما وصل موسى إلى مدين، يعني عندما وصل إلى ماء مدين كنا انتهينا. نكمل إن شاء الله اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. Donc je disais que la dernière fois, la semaine passée, on s'était arrêté dans l'histoire de Moussa qu'on est en train de relater. Sur l'endroit où s'est arrêté Moussa, où nous nous sommes arrêtés que lorsque Moussa alayhi salam est arrivé à Médiane, à la tribu de Médiane. Donc sur ce, Inch'Allah, on va commencer, on va continuer à partir de Médiane jusqu'à Inch'Allah ce qu'on pourra faire aujourd'hui. باختصار لأن يعني الوقت سبحان الله كل مرة يداهمنا يعني الحمد لله. موسى عليه السلام عندما وصل إلى مدين، وصل إلى ماء مدين يعني بالخصوص، وين الماء تاع مدين يعني المكان اللي يستسقوا منه، يعني يشربوا منه الماء، يسقوا الأنعام إلى آخره. وجد يعني الناس تسقي أنعامهم، يسقوا الأنعام، فوجد من دونهما يعني من بينهم، من بين هذا الناس اللي يسقوا، امرأتان تذودان مع من يعني يحبسان أنعامهم، الغنم تاعهم على السقاية. فتعجب موسى لهذا الأمر، يعني لماذا كل الناس راهي تشرب يعني في الأنعام تاعها إلا هذه الامرأتان؟ فسألهما: ما خطبكما؟ قالتا: إنا لا نسقي. علاه؟ لأنهم يعني امرأتان ضعيفتان، لا نسقي حتى يكملوا السقية كلها ويسقيوا يعني من الباقي الأحواض، من واش بقى من هذوك الناس، لأنهم ما عندهمش القوة الكاملة. وقالوا له يعني إن أبانا شيخ كبير، يعني هذا واش حتى يصلوا الرعاء وأبونا شيخ كبير، هذا ما جاء في الآية. يعني لماذا فهموه باللي احنا ما نقدرش نسقيو وابونا شيخ كبير. فرحمهما موسى. شوف الرحمه تاع الانبياء. وهو يعني كنا نتكلموا قلنا موسى عليه السلام كان وصل يعني حتى المدين وهو البطن تاعو خاوي، كان ياكل من ورق الاشجار. فذهب موسى فاقتلع، يعني شوف سبحان الله، دوك نتكلموا على القوه تاع موسى باذن الله. يعني اقتلع صخرة كانت على البئر، كانوا أهل مدين يجتمعوا عليها قوم باش يقلعوها، باش يعني يزيحوا هذه الصخرة إلى الجهة باش يسقيوا من البئر هذا. جاء موسى وحده، يعني شوف القوة اللي أعطاها الله تبارك وتعالى لموسى. لهنا نفهم لماذا يقول وكزه موسى فقضى عليه. هنا نفهم لأن لكمة وحدة تقضي على إنسان لازم تكون قوة خارقة للعادة. إذن موسى عليه السلام أزاح هذا الحجر هدايا وسقى للبنات حتى دخلوا يعني لأباهم نقولوا بسرعة، ما كانش ينتظر فيهم الأب تاعهم يعني باش يدخلوا بهذه السرعة. سألهم لماذا، كيف هذا؟ فأخبروه بموسى عليه السلام. فجاءت إحداهما، شوف الله سبحانه وتعالى كيش يوصفها على استحياء. فجاءت إحداهما على استحياء قالت له: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. خير الكلام ما قل ودل. شوف الناس اللي يعني المرأة اللي تحشم وتستحي، قالت له كلام ما فيه زيادة ما فيه نقصان، يعني شكروه على واش دار لهم. خلاص راحوا الأب تاعهم يخبروه ما بقوا له. ومن بعد ذلك يعني قالت له: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، باش ربي باش الأب تاعي يكافئك قدر ما سقيت لنا. فتبعها موسى.
فتبعها موسى. شوف قال الله تبارك وتعالى وصفها بالاستحياء. لماذا؟ لأن الحياء عنده قيمة كبيرة في الدين. لولا قيمة الحياء في الدين الله سبحانه وتعالى ما كانش يوصفها بهذا الوصف. يعني لماذا؟ باش يبين الله تبارك وتعالى قيمة هذا الاستحياء والحياء. الحياء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. شوف هذا حاجة عظيمة. لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يعني كان هو أشد حياء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 70 شعبة أولها لا إله إلا الله وآخرها إماطة الأذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هذه يعني شوف مرأة مؤمنة الله سبحانه وتعالى أعطاها وصف الحياء وانت تستخلص من كل هذا الشيء أنها مؤمنة. وجاء في الحديث كذلك فإذا لم تستحيي فاصنع ما شئت. يعني سبحان الله. شوف لهذا يعني الحياء يخلي الإنسان يوضع الإنسان حدود وهذه من الإيمان الحياء. إذن بعد ما تبعها موسى مشوا في الطريق فإذا بريح كشفت عنها. سبحان الله. فشوف موسى شوف نبي الله شوف أمرها أن تمشي وراءها. وهذه يعني كانت حتى عادة عندنا حنايا في يعني في بلادنا كل واحد فينا المرأة تمشي وراءه. يعني سبحان الله. فأمرها موسى أن تمشي وراءها حتى وصلوا. قالها دليني على الطريق يعني على اليمين على الشمال إلى آخره. يعني سبحان الله. على كل حال دلته على الطريق حتى وصل الأب تاعها. الأب عندما وصل موسى عليه السلام إلى شعيب نعم قص عليه القصة نتاعو. قص عليه القصة قال نجوت من القوم. يعني هنا ما يوصلوكش لأن ما وش عندهمش ما يشتبع عليهم هذه المنطقة هذه مش النفوذ تاعهم. الحمد لله نجوت منهم. فقالت له بنته أنا نختصر يعني باش نكمل إن شاء الله بإذن الله. قالت له البنت تاعو الأب تاعها قالت له يا أبت استأجره خير من استأجرت القوي الأمين. الله سبحانه وتعالى يعني شوف والله في قصص الأنبياء عبر لينا احنا باش نتعلموا كيفاش نتعاملوا مع أولادنا ومع أهلنا ومع زوجتنا ومع بناتنا ومع أولادنا. ما سكتش عليها الأب تاعها. قالها ما أخبرك بأمانته؟ قالها قوي علمنا ذلك. قوي صخرة يعني 10 الناس ما يحركوهاش. جاء موسى عليه السلام يعني حركها. قالها قوي علمنا ذلك. ما علمك بأمانته؟ فقصت عليه القصة أن يعني اكتشفت الريح كشف عنها وبعد جعلها من ورائه. فموسى يعني تعجب من هذا الأمر. شعيب تعجب من هذا الأمر وقال يعني زاد تعلق أكثر بموسى عليه السلام. فلما بعد ذلك دعاه إلى الأكل. موسى عليه السلام كرشت لو أراد الإنسان كما قال يعني وصفه ابن عباس رضي الله عنه لو أراد الإنسان أن ينظر الخضرة يعني في بطنه من الجوع كان ينظرها يعني لأكله الورق. يعني قالوا نحن قوم لا نأكل من القليل من يعني حسنات الآخرة الدنيا بإسرها. ما تعطينيش الدنيا بإسرها على القليل اللي عملته للآخرة. شوف يعني قال له لا ليس كذلك. قال له نحن في عاداتنا يعني كرم هذا كرم في عادة آبائنا نكرم الضيف إلى آخره. فاشتد عجبه به فطلب منه أن ينكح ابنته على أن يأجره 8 حجج فإن زدت فإن أتممت 10 فمنك. يعني فأجابه موسى يعني أي الأجلين قضيت فلا يعني عدوان علي والله وكيل على ما نقول. يعني خلاص تزوج بهذا البنت باسمها صفورة. C'est faux en français.
هذه هي زوجة موسى عليه السلام. الصفورة هذه تزوج بها موسى عليه السلام. شوف يعني المؤمن المؤمنة تستحي، مؤمنة عندها الإيمان، لأن الحياء من الإيمان. وشوف كيف صفة الله تبارك وتعالى، وشوف كيف جمع الله تبارك وتعالى. هذا يعني تفهم أن الطيبون للطيبات، تفهم أن الطيبون للطيبات. يعني الإنسان في بعض الأحيان يقول لك يعني أنا عندي قليل والله أعلم، يعني يقدر يعني يستطيع أن يكون بلاء، ولكن يا أخي انظر إلى حالك ومن بعد تكلم على زوجتك. لو الله سبحانه وتعالى يقول الطيبون للطيبات هذه من جهة، ويقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني ما تقدرش تكون انت ملاك وزوجة تاعك ما يصلح. لا يا أخي، لا الإنسان يراجع نفسه وإن شاء الله ربي يهدينا. وإذا كنت استقمت الله سبحانه وتعالى يستقيم لك المحيط تاعك الأقرب فالأقرب يبدأ يوسع في الدائرة. هذه هي إن شاء الله. يعني donc je vais essayer de traduire parce que j'ai déjà un peu avancé sur l'histoire de Moussa alayhi salam. Lorsqu'il est arrivé à Madian, au puits, là où les gens s'abreuvent et les bêtes aussi, il a trouvé les gens en train d'abreuver leurs bêtes. Il a trouvé les gens de Médiane en train d'abreuver les bêtes, de donner à boire aux moutons, aux agneaux et j'en passe. Et il a trouvé deux femmes isolées. Et il s'est étonné, qu'est-ce qu'elles font là? Pourquoi? Elles ont des bestiaux, mais elles les ont arrêtés. Pour quelle raison? Moussa il a été leur demander pourquoi vous avez arrêté votre troupeau pour qu'ils ne s'abreuvent pas. Elles lui ont dit on ne peut pas, parce que par faiblesse, la femme elle est faible déjà. Et notre père est un vieux, donc est une vieille personne, donc on ne peut pas. Qu'est-ce qu'il a fait Moussa? Il s'est pris de peine pour ces femmes-là. Il a fait pour Allah. On va voir pourquoi. Parce que quand il a fini de les abreuver, il est allé s'adosser à l'ombre d'un arbre. Et Moussa, il a déplacé un rocher qui bouchait un trou d'un puits, que toute la tribu de Médiane, quand il voulait le déplacer, elle dit personne ne pouvait pas le déplacer. Et là on comprend pourquoi la force de Moussa alayhi salam. Pourquoi quand il a donné un coup de poing, il a tué la personne. C'est là qu'on comprend d'où vient la force de Moussa, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a donné à plusieurs de ses prophètes des qualités, parmi autres, il y en a qui donnaient l'intelligence, la force et j'en passe. Donc Moussa était fort, il a déplacé le rocher, il a abreuvé les bêtes et les femmes sont rentrées tôt chez elles. Leur père leur a demandé qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire nous, des fois, pourquoi j'ai dit que c'est des leçons pour nous? Parce qu'il faudrait savoir comment se comporter avec nos enfants. Des fois il te ramène quelque chose ou il fait quelque chose rapidement, tu lui demandes. S'il tarde, tu lui demandes pourquoi. Mais s'il tarde pas, tu lui demandes pas pourquoi. Subhanallah, non, c'est l'inverse. C'est pareil. S'il ramène rien à la maison, tu dis rien. S'il ramène de l'argent, tu le blâmes. S'il ramène de l'argent, tu dis rien. Non. Et c'est comme ça qu'on doit se comporter. Alors elles étaient venues tôt, leur père, pourquoi? D'habitude vous venez plus tard. Elles lui ont dit on a trouvé quelqu'un qui a abreuvé nos bêtes et on est rentré. Voilà. Alhamdulillah. Il a envoyé l'une de ses filles chercher Moussa alayhi salam. Elle est venue d'une manière pudique. La pudeur. Et la pudeur c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala il a donné un qualificatif à cette femme qui s'appelle entre autres Sephora. Donc il a donné des qualificatifs à cette femme juste en disant qu'elle est pudique. Et la pudeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'agit de pudeur, il dit pour chaque religion il y a un comportement. Et le comportement de l'islam c'est la pudeur. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, et qu'il était très pudique et Allah aussi est pudique, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que la foi est 70 et quelques branches. La première c'est le fait de dire la ilaha illallah, la dernière c'est le fait d'écarter un danger de la route, et la pudeur fait partie de la foi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, juste en disant que cette femme elle marchait d'une manière pudique en allant vers Moussa, il nous a dit Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle est à travers ça, la pudeur, c'est une croyante, parce que c'est parmi la foi, une branche de la foi, la pudeur. Donc elle était allée voir Moussa, elle lui a dit juste ce qu'il fallait. Elle lui a dit mon père t'invite
pour te récompenser de ce que tu nous as fait. Et ça s'arrête là. Et elle a marché, il a suivi Moussa. Quand au bout du chemin, en cours de chemin, il y avait un vent qu'il a découvert, la femme devant lui. Il lui a demandé Moussa de marcher derrière lui. Comme ça, s'il y a le vent qu'il a découvert, il ne le verra pas. Subhanallah. Par pudeur aussi. Et par crainte d'Allah. Et lorsqu'ils sont arrivés chez le Chouaïb, chez le père de la fille, Moussa lui a raconté son histoire. Il lui a dit maintenant, tu es sauvé de ces gens-là. Ils n'ont pas pouvoir jusque-là. Bon, alhamdoulilah. La fille, elle vient voir son père, elle lui dit, mon père, fais le travail pour nous. Fais le travail pour nous. C'est le meilleur que tu peux trouver, le fort. Le digne de confiance. Et le digne de confiance. Pourquoi le digne de confiance? Eh bien écoute, Chouaïb alayhi salam, il lui a dit, fort on le sait, tu m'as raconté l'histoire qu'il a déplacé le rocher énorme, mais digne de confiance, qu'est-ce que tu en sais? D'où c'est venu ça? Elle lui a dit, digne de confiance, parce que voilà, elle lui a raconté l'histoire qui lui est arrivée avec lui. Et son père, il s'est encore plus attaché à Moussa. Il a invité à manger, Moussa ne voulait pas manger. Alors qu'il y avait encore les feuilles des arbres dans son ventre, il mangeait que ça, il n'avait rien à manger. Et il lui a dit, pourquoi tu ne manges pas? Il lui a dit, nous on ne prend pas pour le travail de l'au-delà, on ne prend pas si tu me donnes la terre entière. Il a fait pour Allah. Et l'autre, il lui a dit, c'est pas dans ce sens. Nous, la tradition de nos parents et tout, c'est d'être يعني كريم كيف نقولوا كريم يعني من الكرم il était généreux, c'est une belle générosité, quelque chose comme ça, donc il a invité à manger. Il a mangé Moussa avec lui et il lui a demandé Chouaïb, il lui a dit je te propose l'une de mes filles en mariage. Le terme c'est l'hospitalité de... L'hospitalité, barakallahu fik. Barakallahu fik. Au moins il y a quelqu'un qui cherche. Alhamdulillah. C'est Moussa alayhi salam, donc il lui a proposé Chouaïb d'épouser l'une de ses filles. Il lui a dit, à condition que tu travailles pour moi 8 ans. Si tu termines 10 ans, il n'y a pas de problème. Et Moussa, il a été d'accord. Il était d'accord d'épouser Séphora, la femme qui était venue le chercher. Donc, c'est une femme pieuse, alhamdoulilah, elle a la foi. Et il a épousé et il lui a dit, je suis d'accord pour travailler pour toi 8 ans, si je termine 10, donc pas de problème aussi. Et Allah est témoin de ce qu'on a dit. Il a épousé, et le plus important, regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié cette femme de pudique, donc c'est une femme pieuse, puisqu'elle a la foi. Et Moussa, un futur messager d'Allah, donc tayyibun al-tayyibat, les bons c'est pour les bonnes. Il faudrait le savoir, c'est ce qu'a dit Allah tabaraka wa ta'ala. Je disais qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient me dire que ma femme est mauvaise et toi tu es un ange, c'est ça. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que Allah ne change pas la destinée d'un peuple sans que les individus qui le composent ne changent ce qui est en eux-mêmes. Change ce qui est en toi du mal vers le bien et Allah changera ton cercle premier, c'est ton épouse, tes enfants, et après il élargit. Plus tu te mets sur le droit chemin, plus Allah il élargit pour toi, il agrandit pour toi et qu'il te fait connaître que ça je peux vous l'assurer. Lorsque vous vous mettez sur le droit chemin, il y a beaucoup de gens qui vont s'écarter de vous. Et vous allez poser des questions. Pourquoi on était bien? Non, vous n'étiez pas bien. Allah, il sait mieux que vous. Quand tu fais le hajj, tu reviens. Normalement, tu es censé avoir effacé tous tes péchés. Tu as des problèmes. C'est à ce moment-là. Mais tu te poses des questions. Pourquoi? Non, c'est un bien pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il te veut du bien. Il est en train d'assainir ton entourage et toi, tu ne le sais pas. هذا يعني فيما يخص قصة موسى حتى تزوج بصفورة خدم عند شعيب 10 سنين 10 سنين وهو يخدم عند شعيب عليه السلام حتى كمل 10 سنين مشى مع زوجته أخذها يعني ومشوا إلى الحنين خدها الحنين يعني البلد
مشى يشوف الأم تاعو، خدا زوجته ومشاو في ليل مظلم، نزل عليهم الليل والبرد. أراد موسى أن يعني يوقد نار، لم يستطع من شدة البرد وعياء. فإذا به يرى في البعيد بدا له كأنه يعني نار، هو من البعيد شافها نار. فقال لأهله امكثوا ابقوا هنا، أنا أتيكم بقبس يعني نجيب لكم النار باش تدفئوا له. فمشى موسى إلى هذا موقع النار هذا، فما رأى موسى تعجب منه، لأنه يعني رأى شجرة كبيرة كأنها تلتهب في النار، وكل ما زادت النار كل ما زادت خضرة الشجرة. فتعجب من هذا الأمر موسى، فرجع إلى الوراء فناداه الله تبارك وتعالى: يا موسى إني رب العالمين، إني رب العالمين. الله سبحانه وتعالى استدعى موسى خلاص باش يبين له لأنه رسول الله. سبحان الله. يعني نعم، انه فخلعنا عليك انك بالوادي القدس طوى. الوادي المقدس، نعم. فخلعنا إليك. خليني نكمل الحق يا أخوي محمد، ما خلي في الأمور. أنا تأثرت يعني بهذا الموقف. الله سبحانه وتعالى ينادي إنسان، يعني ما مش كل إنسان، موسى وحيد اللي يكلم الله تكليمه. يعني هذا الأمر إذا كان إنسان ما يأثرش فيه يعني، فطلب منه قالوا أخلعنا عليك. لماذا؟ أنت قلت هذه لماذا أخوي محمد؟ اللي كنت درس بارك الله فيك. معليش شنو نديروا كرسي قدام الله سبحانه وتعالى قالوا اخلعنا عليك لأن نعاله كانت من جلد الحمير، من جلد الحمير وغير مدبوغ. وإحنا هنا درس لنا ما الجلود التي باستطاعتنا لبسها واللي ما نستطيعوش لبسها. هنا يعني كل واحد فينا يروح يشري يعني جاكيت ولا حاجة ولا إلى آخره، ما يعرف الأصل تاعها منين جات ولا من آخر، وراه يلبس وماشي في الطريق لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أن دباغه حلاله على الجلود الأنعام التي يمكننا أن نأكل من لحمها. فالمحرم هما الخنزير والكلب لأنه يبقوا نجسة حتى يعني في الجلود تاعهم. الباقي كله لا يجوز عند كل العلماء بإجماع. لا يجوز الأنعام يعني من الجمل، من البقر، من الخروف والماعز إلى آخره. كل هذه عندما تدبغ خلاص تحلل، ولو ذبحت يعني على غير النصر، يعني لو ذبحت ما يشعر السنة. ولكن عندما يدبغ لأن مثل على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى شاة لواحد العائلة يعني في وقته، ومشى لهذيك العائلة شاف الشاة هذيك توفات، قال لهم لعلكم استعملتم يعني جداها. قالوا له إنها جيفة. قال لهم ما نش نتكلم عن اللحم، نتكلم عن الجلد، لأن يعني عندما تدبغ خلاص تحلل. هذه هي يعني نقدر نلبسوا الأمور هذه كلها من جلود الأنعام التي دبغت. الأخرى لا يجوز. لا أخلعنا عليك النعال تاعو. تكلم مع الله تبارك وتعالى. قالوا ما في يمينك يا موسى؟ وشنو هذه اللي عندك يا موسى؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى أعلم بكل شيء صغير وكبير، ولكن موسى طاعة لله. قالوا إنها عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ما هي المآرب الأخرى؟ مآرب الأخرى معجزة، لأن قصة العصا هذه وحدها قصة. قصة العصا قصة. عندما شعيب تزوجت صفورة مع موسى وبدأ موسى يخدم عند شعيب، قال البنت أعطيه عصا، فذهبت المكان وين كاين العصي يعني حملت عصا جابتها، قالها لا هذه وديعة خلاها عندي، يعني إنسان حجزها عندي. وحجزها عنده شكون؟
ملك جاء بصورة رجل، الله سبحانه وتعالى. يعني باش نبين لكم في الدين ما كانش يعني كما نقولوا احنا صدفة، وما كانش الزهر، وما كانش، كل شيء مكتوب مخطط، كل شيء عنده بمقدار. فقالها رجعها الأب تاعها، عودت رجعتها، عودت تأخذ عصا تجيب هي عدة مرات، حتى قالها يعني خلاص أخذها موسى. عندما أخذها موسى في الغد شعيب يعني تأثر، هذه وديعة، الإنسان يعني أمانة خلاها عنده، والأمانة شيء عظيم. إحنا يعني إن شاء الله نديروا دروس في هذه الأمور. يوم الإنسان يجيه كتابه في يمينه ويتخطى باش يروح للجنة لازم يتخطى الصراط. الصراط يقول عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أدق من الشعر وأحد من السيف، ويحملون أوزارهم فوق ظهورهم. وعندك صلة الرحم والأمانة على طرفي الصراط. الإنسان كي يقول لك كلمة يخليها لك ويقول لك يعني ما تعودهاش، وانت تعودها راك خنت الأمانة وتخلصوا يوم القيامة. وكيفاش تحمل على ظهرك انت حتى كاين اللي يمشوا زحفا نتقل، كيفاش تقطع هذاك الصراط، وإذا طحت جهنم تحت منه. يعني هذه أمور لازم نخصصوا لها يعني درس كامل، ويا ربي نكملوا منها. إذن شعيب يعني قالوا لا، أمانة الناس هذه لازم تعطيها لي. اتخاصموا على هذه، الله سبحانه وتعالى بعث لهم ملك في صفة رجل حكموه بينهم. قال لهم وضعوا العصا في الأرض، اللي أخذها هذاك هو يأخذها. فبدأ شعيب أراد أن يرفع العصا لم يستطع، قدرة الله. فأخذها موسى، فأخذها خلاص، أخذها موسى وداها. هذا العصا المآرب الأخرى كان موسى عليه السلام في الليل المظلم توري له الطريق كي يكون يرعى الغنم. كانت موسى كي يكون في نعم في البحر. لا مازال ما نحكناش، انت راك افونسي علينا انت. التأني سلامة. كان كي يكون في بئر ما عندوش يعني الحبل ولا الدلو باش يرمي العصا تاعو، سبحان الله طلع له الماء. كان كي يشتهي الفاكهة يغرسها في الأرض يخرج الغصن بالفاكهة في وقتها. يعني هذه كل كرامات الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام من طريق هذا العصا. هذه العصا كانت مخصصة لموسى، ما كان حتى الآخر. فيها روايات كثيرة يقولوا أنها يعني جابها آدم من الجنة، في روايات يعني كثيرة على هذا العصا هذه، ولكن احنا نكتفي بالقدر لأن الله سبحانه وتعالى خصص لهذا العصا معجزات. منها قالوا ألقي العصا، ألقاها موسى، فلما رآها تهتز كأنها جان تولى مدبرا ولم يعقب، خاف موسى. وهنا يعني شوفوا سرعة الجن، يعني من الله سبحانه وتعالى يبيننا سرعة الجن، سرعة يعني ما نشوفوا في بعض الأحيان الإنسان يتخبط والآخر نعرفوا باللي هذاك الشيء يعني سبحان الله. يقول لك رآها تهتز كأنها جانا ولا مدبرا، خافها موسى. قال الله سبحانه وتعالى يا موسى إنه لا يخاف عندي المرسل، أنت رسول ما تخافش. قالوا خذها سنعيدها سيرتها الأولى، فأخذها موسى فعادت سيرتها الأولى. وخاف موسى باش يأخذها لأنها كانت حية عظيمة، حية تصور تعبان يعني حناش نقولوا كبير عظيم جدا، كيفاش تأخذها أنت وتدخل يدك في فمها؟ يعني سبحان الله. ولكن الله سبحانه وتعالى باش ما يخافش عندما يكون عند فرعون يعني سبق له الأمور باش يأتلف هذا الأمر هذا. فأخذها موسى أصبحت عصا كما كانت. قال له الله سبحانه وتعالى ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. علاش من غير سوء؟ لأن السوء هو المرض، والسوء اللي يخرج بالبياض هو البرص. يعني الله سبحانه وتعالى قال له تخرج بيضاء من غير سوء، ما في حتى مرض. فإذا يده صبحت كالمصباح
منورة، تنور حتى بعد الحاجز. يعني قالوا في بيت فرعون عندما جبدها يعني في القصر تضوي حتى بعد الحائط. يعني سبحان الله، هذه قدرة الله، نور الله هذا اللي أعطاه في يد موسى. إذن موسى عندما شاف هذه الأمور قال الله سبحانه وتعالى هذان آياتان اذهب إلى فرعون. الله سبحانه وتعالى خصص الفرعون 9 آيات منهم هذا 2 هذا. فموسى عندما وصل للأم تاعو ما عرفتوش، لم تتعرف عنه، فرحبت به بالكرم تاع الناس كانوا معروفين يعني بالكرم، رحبت به. وحتى جاء يعني أخوه هارون وبدأ يأكل معه، قال له من أنت؟ فحتى أجابه بأنه موسى، فاعتنق يعني تماك واعترف. ومن بعد الله سبحانه وتعالى موسى يعني عندما قبل ما يوصل خاف من فرعون وملائه، لأنه قتل واحد منهم. قالوا يا ربي إني أخاف أن يقتلوني، فأرسل معي هارون إنه أفصح لسان مني، يعني يتكلم خير مني وأشد به عضدي. قالوا الله سبحانه وتعالى يعني كي يصدقني. الله سبحانه وتعالى قال سنشد عضدك بأخي كي يصدقني. تصور يعني شوف الحكمة من هذا الشيء. عندما يكون عندك زوج من الناس، واحد يتكلم واحد يهز رأسه يعني برك، أنت تأمن أكثر، صدق أكثر هذا الحديث. يعني يصدقني أو يصدقني أنا، يصدق. لأن يعني في آية وإن الله سبحانه وتعالى يتكلم على موسى وحده ثم يقول قد أوتيت سؤلكما. لماذا؟ لأن يعني هارون قال آمين برك، كأنهم سأل الاثنين. هذا هي يصدقني، يعني عندما يقول صدقت يعني تكفي الناس باش يأمنوا، لأن يعني رانا 2. فالله سبحانه وتعالى أرسل معه هارون، وعندما بشر موسى هارون بهذا الأمر قال سمعنا سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا. احنا هذا هو الكلام اللي لازم نقوله، ماهوش كما قالوا آخرين سمعنا وعصينا. فمشوا عند فرعون ولبثوا يعني يقولوا مدة طويلة وما ينتظروا باش يستقبلهم فرعون، حتى استقبلهم فرعون. Donc après avoir épousé Séphora, Moussa alayhi salam, il est sorti la nuit. Le jour, il est parti vers son pays natal. Il voulait voir sa mère, il voulait voir sa famille. Il les a pas vus. Ça faisait 10 ans quand même qu'il était travaillé pour Chouaïb. Et au bout du chemin, il faisait nuit. Il n'arrivait pas à reconnaître le chemin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté. Il voulait allumer un feu. Il pouvait pas. Il faisait froid et tout. Et soudain, il voit au loin comme si un feu, il y avait un feu. Il a dit à sa famille, attendez-moi ici, je vais là-bas, je vais vous ramener un feu, comme ça on va se réchauffer. Et il va vers le feu, il trouve que c'est un feu qui allume un arbre, mais l'arbre il est encore plus verdoyant. Plus le feu il s'allumait, plus l'arbre devient verdoyant. Il a pris peur. Il a reculé. Allah subhanahu wa ta'ala l'a interpellé. Il lui dit Moussa, je suis Allah, Rabb al-Alamin, je suis le Seigneur des mondes. Et Moussa, à ce moment-là, il s'est rapproché d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il s'est rapproché de l'arbre. Et quand il s'est rapproché de l'arbre, Allah il lui a dit ôte tes chaussures. Pourquoi? Parce qu'elles étaient faites en peau d'âne, non tannées. Il faudrait savoir que ce qu'on peut porter comme cuir, il faudrait qu'on le connaisse, parce que des fois on est appelé à s'habiller, à acheter un truc alors qu'il est fait en peau de bête qui nous est interdite. Ce n'est pas toutes les bêtes qui nous sont licites pour porter leur cuir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, il parlait des bêtes qu'on peut manger. Les bêtes qu'on peut manger, c'est bien les camélidés, les chameaux, les bovins et les ovins. Et les caprins aussi, les chèvres. Donc, c'est les seules catégories qu'on peut manger. Même s'ils ne sont pas égorgés, selon le rite musulman, lorsqu'ils sont tannés, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le fait qu'ils soient tannés, ça va les rendre licites.
Voilà, donc on peut les porter même s'ils ne sont pas égorgés selon les rites musulmans. Et lorsqu'ils sont tannés, ils deviennent licites et on peut porter les bêtes qu'on mange, sans plus. Parce que ce qu'il faudrait savoir, ce qui est fortement interdit, c'est les bêtes des chiens et des porcs, parce qu'ils restent toujours impurs, même après leur tannerie. Donc voilà ce qui nous est licite de porter. Moussa s'est avancé vers Allah Tabaraka, il a ôté ses chaussures, et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: qu'est-ce que tu as dans la main, Moussa? Et Moussa il lui dit: c'est ma canne. Allah est plus savant bien sûr, mais Moussa il répond par obéissance à Allah Tabaraka wa ta'ala. Il lui dit: c'est ma canne, je m'appuie dessus et je dirige avec mes moutons, et j'ai d'autres choses que je fais avec. Et cette canne elle-même représente une histoire. Pourquoi? Parce que Chouaïb alayhi salam, quand il s'est entendu avec Moussa pour commencer à travailler pour lui, c'est-à-dire berger, garder le troupeau, il a demandé à sa fille Séphora de lui ramener une canne. Et là où il a l'habitude de poser les cannes. Pour Moussa, la canne du berger, la fille elle a été chercher une canne, elle ramène une canne, il lui a dit: non, pas celle-là. Celle-là, elle m'a été offerte, il y a quelqu'un qui me l'a confiée en dépôt et que je ne peux pas la remettre. C'est un dépôt, donc le dépôt, il a, je dis, une particularité, c'est très important le dépôt en islam, parce qu'il faudrait savoir le jour où on sera jugé nous tous, c'est-à-dire quand on meurt, et si, par alhamdoulilah, on sera parmi les gens du paradis, on aura le livre à droite, et quand on aura le livre à droite, il reste une épreuve, et pas des moindres, traverser ce qu'on appelle le pont. Ce pont-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il le décrit, il dit qu'il est plus fin qu'un cheveu et plus aiguisé qu'une épée. Imaginez qu'avant de passer ce pont, il y a des deux côtés du pont, il y a les liens familiaux, et les liens de parents, les liens familiaux, et le dépôt. Le dépôt, c'est-à-dire une chose à laquelle on n'accorde pas beaucoup d'importance, on sera appelé à porter nos péchés sur notre dos. Imaginez un peu toute personne, la personne qui te dit, il te dit une parole, il te dit ne répète pas, tu la répètes, tu as cassé le dépôt. Tu as rompu, tu n'as pas tenu ton dépôt. Et tu seras appelé à le payer le jour de la résurrection, et tu mettras tes péchés sur le dos alors que tu seras appelé à traverser un pont aussi fin qu'un cheveu et aussi aiguisé qu'une épée. C'est très difficile, et au-dessous du pont il y a l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Alors, Chouaïb, il a fini par accepter, parce que la femme, à chaque fois qu'elle va chercher la canne, elle ramène toujours la même. Il lui a dit: bon, pour cette fois, je laisse. Le lendemain, il a été voir Moussa, il lui a dit: tu me donnes la canne, c'est un dépôt, je ne peux pas te la confier. Et sachez que la personne qui lui a confié le dépôt, c'est un ange déguisé qui a pris l'apparence humaine. Et il lui a donné cette canne. C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Ça prouve qu'en islam, nous, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas le fait du hasard, il n'y a pas quelque chose que par chance j'ai eu ça. Non, il n'y a pas par chance, c'est écrit. Tout est écrit dans le moindre détail. Et cette canne-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyée à Moussa à travers un ange qui l'a déposée chez Chouaïb. Et que Chouaïb, quand il voulait la prendre de force de Moussa, il lui a dit: non, non, c'est un dépôt, je ne peux pas, c'est important le dépôt et tout. Allah il a envoyé un ange avec une apparence humaine qui a jugé les deux. Il leur a dit: soyez d'accord sur une chose, posez la canne par terre. Celui qui la prend, il la prend. Ils ont posé le bâton par terre ou la canne. Chouaïb en premier voulait la porter, il n'a pas pu. Il n'a pas pu la porter, pourtant c'est le bâton du berger, c'est pas quelque chose de. Il n'a pas pu la porter, c'est Allah. Et Moussa alayhi salam, il l'a porté, il l'a pris. Donc voilà. Et il lui a dit: j'ai autre chose à faire avec. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: je m'appuie dessus, je dirige avec mes moutons, mais j'ai autre chose à faire avec. Qu'est-ce qu'ils disent? Ibn Kathir, il dit
que les choses qu'il faisait avec, c'était qu'elle l'éclairait le soir où il n'y avait pas de lumière, où il n'y avait pas de clair de lune. Elle l'éclairait pour lui montrer le chemin. Cette canne, même canne, quand il voulait s'abreuvoir, il l'a jetée dans un puits, elle puisait de l'eau. Cette canne, il a planté quand il avait envie de manger un fruit, il l'a planté par terre et qu'elle sortait des branches avec les fruits qu'il voulait, de la saison qu'il voulait, subhanallah. Et que voilà c'est ce qu'il faisait avec, entre autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui demanda alors, il lui dit jette ta canne par terre. Il l'a jetée, quand soudain elle devient un énorme serpent. C'est pas un serpent comme connu, on n'a jamais vu comme ça, on ne le verra jamais. C'est énorme. Serpent. Moussa il a pris peur. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, moi mes messagers n'ont pas à avoir peur. Reviens Moussa. Il est revenu Moussa alayhi salam, il lui a dit prends-la. Il a pris peur, mais il s'est forcé quand même et il a pris. La canne, elle est redevenue comme elle était, un simple bâton. Ensuite, il lui dit fais rentrer ta main dans ta poche. Il a fait rentrer sa main dans sa poche. Elle est sortie blanche, éclairant tout ce qu'il y a aux alentours. Il disait que même dans le château du pharaon, elle éclairait même derrière les murs. C'est la lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il lui a dit tu vas la sortir blanc, mais sans maladie. C'est-à-dire maladie, parce qu'il y a une maladie qui blanchit la peau et tout, on appelle en arabe le baras, mais je ne sais pas comment en français, mais c'est une maladie, donc il lui a dit non, tu n'es pas malade, il suffit de la remettre dans la poche, de la ressortir, qu'elle redevienne normale. Et c'est comme ça qu'elle est redevenue normale. Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment, il lui a dit ces deux preuves, tu vas voir le pharaon avec ces deux preuves, et tu vas lui parler de la religion. Et tu vas lui dire, oui. Non. Et c'est là qu'il est devenu prophète. C'est là qu'il est devenu prophète, oui. Non, c'est à ce moment-là. Allah subhanahu wa ta'ala, non. C'est le moment où il lui dit, Allah tabaraka wa ta'ala, innahu la yakhafu 'indi al-mursal. C'est-à-dire, les messagers n'ont pas peur auprès de moi. Et c'est là qu'il a. À l'âge de 40 ans, je crois. Qu'il a. Hein? À l'âge de 40 ans, je crois. Allahu a'lam. Moi je n'ai pas cette information parce que je ne l'ai pas trouvée. Les informations qui ne sont pas fiables, je ne les prends pas. Quand je عندي يقين على صحة المعلومة ما نذكرهاش أحسن. موسى عاش 120 سنة على كل حال. والباقي الله أعلم يعني ممكن 40 هذا سن مهم جدا هذا إن شاء الله نذكرها 40 سنة نذكرها حتى في القرآن. يعني موسى عندما الله سبحانه وتعالى قال له نجعلك يعني رسول قال له أرسل معي هارون. Il lui dit envoie avec moi Haroun. Il parle, il a une locution meilleure que la mienne. Il parle mieux que moi, dans le sens il se fait comprendre. Et au moins il y a quelqu'un qui va me croire, c'est-à-dire pas dans le sens de me croire, mais affirmer ce que je dis. Et c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui parle et l'autre il acquiesce à côté de lui et il hoche la tête comme ça, tu crois plus que si une seule personne te parle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas, il a désigné aussi Haroun comme prophète. Et quand Moussa alayhi salam il est arrivé chez sa maman, elle ne l'a pas reconnu. Elle lui a préparé à manger, il lui a donné à manger par hospitalité. Donc, et quand il commençait à manger, il y avait Haroun qui est venu, et ils parlaient ensemble, il ne l'a pas reconnu non plus, et il lui dit tu es qui? Il lui a dit je suis Moussa. Et à ce moment-là, ils se sont entrelacés, bien sûr. Il a informé de la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé de faire. Et il lui a dit nous avons entendu et obéi. Oui. Barakallahu fik, tu me disais ça, mais on obéit aussi, il n'y a pas de souci. Nous avons entendu. Alhamdulillah. Il lui a dit nous avons entendu et obéi. Ça c'est une parole très importante. Allah l'a cité dans le Coran. تحت الشجرة, il y a des gens qui ont porté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous un arbre et ils ont dit nous avons entendu et obéi. Et c'est la parole qu'on doit entendre. Maintenant tu lui parles du verset d'Allah ou là, du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit oui mais c'est quoi le mais? Tu dois appliquer. Si tu ne veux pas appliquer c'est ton problème, mais ne me dis pas mais, c'est tout. Ils sont partis chez le pharaon.
Ils sont partis chez le pharaon, ils ont attendu longtemps pour être reçus. عندما استقبل فرعون موسى عليه السلام وهارون فرعون عندما شاف موسى عرف قالوا موسى الله سبحانه وتعالى طلب من موسى قالوا قل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شوف يعني هذه عندها معنى كبير 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 في كل يعني في كل حتى تكلمنا عليها مع الدراري هنا يعني في كل حين وفي كل وقت الله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني دائما الكلام الحسن، الموعظة الحسنة، الكلام الحسن. عمرك ما الإنسان يعني يتكلم معاه وتواجهه بخشونة. الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كنت يعني إنسان غليظ تتكلم معهم بخشونة كانوا الناس يروحوا من حولك، ما يبقوش معك. كان لين الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا عندنا يعني في رسول الله أسوة حسنة. هذا اللين هذا صفة وحدها يعني صفة عظيمة. لهذا الله سبحانه وتعالى يعني حتى فرعون شوف عاصى وعلى في الأرض وكان يستحيي النساء ويقتل الأطفال إلى آخره، والله سبحانه وتعالى قالوا قل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه هي يعني الحكمة تاع الله سبحانه وتعالى في الخلق. فموسى يعني عندما بدأ يتكلم مع فرعون قالوا ألم نربك فينا وليدا، قالوا يعني ربيناك معنا ومكثت فينا يعني سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني قتلت إنسان. قالوا كنت من الكافرين. قال موسى فعلتها وأنا من الضالين، فلما خفتكم فررت منكم ربي أعطاني حكم وجعلني من المرسلين. الله سبحانه وتعالى يعني الحكم هو يعني النبوة، يعني أعطاه الرسالة هذه، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبفضل هذا الحكمة هذه زاد الله سبحانه وتعالى هداه إلى الصراط المستقيم طبعا. فموسى فرعون يعني اطلب من موسى قال له أعطيني بيان، إذا كان جبت بينة، إذا كان جبت برهان أعطيني بيان. موسى عليه السلام ألقى العصا تاعو فإذا هي ثعبان مبين. يقال أن الفم تاعها يعني السفل، الفك السفلي كان في الأرض والفك العلوي وانتم تعرفوا قصور فراعنة كان في السقف. فمن شدة الخوف فرعون يعني أحدث في ثيابه يعني. ويقال يعني أخذ بإسهال مدة 22 يوم، يعني كاد يقضي عليه. يعني عندما تشوف تعبان هذاك وخاف فرعون فنشد موسى باش بربه بإلهه، قالوا يا موسى ناشدتك يعني بالله أن توقف عني هذا الشيء هذا. فوقفوا فأخرج يده تاني بيضاء فأضاءت كل القصر، فتعجبوا من هذا الأمر. كاد فرعون، شوف يعني كاد فرعون أن يؤمن، ثم قالوا لا انتظر حتى يجي هامان. عندما جاء هامان أجاب هامان فرعون قال له أتعبد بعدما كنت تعبد؟ قال له تولي أنت تعبد بعد ما كانوا الناس يعبدوك أنت؟ فزاد له الكبرياء والشيطان يزيد ينفخ في الأمر ويضاعف ويفخم فيه. فرفض أن يكون يعني يأمن بموسى وبرسالته. وتبدأ قصة أخرى، قصة البراهين، قصة الآيات اللي بعثهم الله سبحانه وتعالى لموسى. 9 آيات
منها يعني أخذوا بالسنين القحط ما كانش يعني نشف حتى النيل نشف ومن بعدها يعني أخذوا بنقص المؤونة ما تقلقش نكملوا في الوقت إن شاء الله شوف ساعة واحد 3 مرات أخذوا بالسالم القمل الضفادع الجراد الدم كل هذا الشيء وفرعون يعني ما عصى الله سبحانه وتعالى ما استطاعش يعني باش يتوب إلى الله تبارك وتعالى. Donc الوقت je vais essayer de traduire juste ce que je viens de dire et comme ça on finira Inch'Allah et on aura Inch'Allah l'occasion de terminer notre foi. Il reste pas grand chose. Alhamdulillah. Après que Moussa alayhi salam il a été reçu par Pharaon, Pharaon les a reconnus. Il a reconnu Moussa. Il lui a dit je te reconnais Moussa, tu étais parmi nous et on t'a élevé petit et tu as grandi parmi nous et tu as fait ce que tu as fait, c'est-à-dire tu as tué quelqu'un alors que tu es pas parmi les mécréants. Il lui a dit Moussa non, j'étais parmi vous. J'ai fait ce que j'ai vu, j'ai fait ce que j'ai fait parce que j'étais égaré. Et que quand j'ai eu peur de vous, je vous ai fui et vers Allah tabaraka wa ta'ala, Allah il m'a guidé, il m'a donné une sagesse. C'est bien sûr le message. Il m'a donné la sagesse, la prophétie et maintenant je suis prophète et je suis venu t'inviter vers Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez Allah tabaraka wa ta'ala quand il a envoyé Moussa alayhi salam chez Pharaon. Il lui a dit parle-lui, prononce-lui des paroles douces. Peut-être il va se souvenir d'Allah et peut-être il va se repentir, c'est-à-dire revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que le fait de prononcer les paroles douces, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné ça, même pour nous les musulmans. C'est dans le Coran, appel vers le chemin de ton Seigneur, il dit Allah tabaraka wa ta'ala avec sagesse et la bonne parole, la bonne prêche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était déjà doux dans la parole. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit si tu étais rude au cœur dur, les gens se seraient enfuis autour de toi. Maintenant c'est l'inverse qui se produit. C'est pour se montrer on a besoin de faire le dur. Non, faire le doux, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est ce qu'il faudrait savoir. Moussa il lui a parlé, il lui a dit donne-moi tes preuves si tu es véridique. Moussa il a jeté son bâton, sa canne, qui est devenu un énorme serpent. Il a ouvert ses bouches, la mâchoire du bas touchait le parquet, le sol, et la mâchoire du haut touchait le plafond. Et il était énorme. Pharaon s'est pris de peur et il a fait ses besoins dans ses vêtements de peur. Il a été pris de diarrhée pendant 22 jours, ils disent dans les citations. Et il a pris peur et il lui a dit à Moussa par Allah, retiens-moi ça, retiens de moi cette bête. Moussa il a retenu, il a sorti sa main, elle était tellement éclairante qu'elle a éclairé même derrière les murs. Et ça c'est 2 preuves, il lui a donné ces 2 preuves. Et il faudrait savoir que le pharaon a failli se convertir. Et il a, sur un moment, il a dit je vais attendre Haman, c'est son adjoint, son assistant. Il a attendu Haman. Quand Haman il est venu, il lui a dit tu vas adorer alors que c'est toi qu'on adore. Il lui a dit tu vas adorer un Dieu alors que c'est toi le Dieu maintenant. Et il a pris bien sûr d'orgueil et tout, et Shaitan il a amplifié la chose, il a chauffé à blanc et il a refusé de se convertir à l'islam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, tout était écrit et Moussa alayhi salam il avait transmis son message et Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé au pharaon 9 preuves évidentes. Et Pharaon ne voulait pas. Allah il guide la personne qui va être guidée. Il leur a envoyé bien sûr le bâton qui est devenu un serpent. Il a sorti sa main qui était devenue blanche et une lumière éclatante. Et il leur a envoyé
avant de l'inondation, il leur a envoyé une sécheresse qui a asséché même le Nil. Il leur a envoyé les plantes, même s'ils poussaient, ils étaient atteints de maladies, donc ils ne pouvaient pas. Il leur a envoyé le déluge. Il leur a envoyé le sang, le Nil. Oui. Et les sauterelles. Non, les sauterelles avant. Ouais. Les sauterelles, ensuite les poux, ensuite qui mangeaient tout. Et ils ne pouvaient pas. Ensuite les grenouilles, ensuite le sang. Même, c'est-à-dire le sang, c'est inimaginable. Tu bois de l'eau, tu le bois, c'est du sang. Ils disent que quand les Juifs le prenaient, c'est de l'eau, et quand les autres ils le prenaient, c'est du sang. Et que même, une parole, on finira Inch'Allah la prochaine fois, que même les Juifs ils prenaient dans leur bouche de l'eau, ils jetaient dans la bouche de l'autre, il devient sang. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés avec tout ça, et à chaque fois il lui dit on demande à Allah d'arrêter, on croit, et il arrête, il demande à Allah et il ne croit pas. C'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala taba ala qulubihim, il a caché leur cœur, donc ils ne croiront pas. Voilà l'histoire de Moussa alayhi salam jusqu'à maintenant. Cela reste là où il y a la confrontation avec le pharaon, avec les sorciers. Et c'est le tournant de l'histoire de Moussa jusqu'à, Inch'Allah, je pense, Inch'Allah, on finira la semaine prochaine, Inch'Allah, si on est parmi les vivants. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم باسمك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم بارك الله فيكم.